Say seni sevadi bu dilim. Kara tunda yalgızlab qo'yma, mendan o'zga gullarni suyma. Sevgilim mana, sevgilim mana, sevgilim. İkimiz aşkımız yaraları bitmez. Sağlanıp yana bir ko'rmas. Seni rashking meni hech tinch qo'ymas. Baxt ikkimizni ko'zlari ko'rmas. Sensiz jonim yarim ko'nglim to'lmas. Ayt qiynaysan ne uchun? İkimiz aşkımız yaraları bitmez. Sağlanıp yana bir ko'rmas. Seni rashking meni hech tinch qo'ymas. Baxt ikkimizni ko'zlari ko'rmas. Sensiz jonim yarim ko'nglim to'lmas. Ayt qiynaysan ne uchun? İkimiz aşkımız yaraları bitmez. Sağlanıp yana bir ko'rmas. Seni rashking meni hech tinch qo'ymas. Baxt ikkimizni ko'zlari ko'rmas. Sensiz jonim yarim ko'nglim to'lmas. Ayt qiynaysan ne uchun? Yüzün akşın alma kaşlara kunduz. Yıldızlar sefinde yegane yıldız. Yüzün akşın alma kaşlara kunduz. Yıldızlar sefinde yegane yıldız. Neçün benden kafa bulup yürüpsen, hayalim fakat sende gece gündüz. Neçün benden kafa bulup yürüpsen, hayalim fakat sende gece gündüz. Koy karın encir kız, neyim bolsun boynuna ama zencir kız. Koy karın encir kız, neyim bolsun boynuna ama zencir kız. Sen gözüm yolunda hayran iken, yürek bağrım derdinde sersan iken. Bilsen gözüm yolunda hayran iken, yürek bağrım derdinde sersan iken. Leblerini bağlımdan bir takmaka, garip könlüm işkinde giryan iken. Leblerini bağlımdan bir takmaka, garip könlüm işkinde giryan iken. Koy karın encir kız, neyim bolsun boynuna ama zencir kız. Koy karın encir kız, neyim bolsun boynuna ama zencir kız. Kafa bulup yürümek sana yaraşmaz. Könlünde gubar yok bir delik insan. Kafa bulup yürümek sana yaraşmaz. Könlünde gubar yok bir delik insan. Koy karın encir kız, neyim bolsun boynuna ama zencir kız. Koy karın encir kız, neyim bolsun boynuna ama zencir kız.
Sağlanmandım ölgüdük. Happy birthday to you. Fakat senga ishondi, buni bilmaysan nega? Qalb rashkdan yaralandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MSU Talks. Jadi sebentar tadi kita baru saja menyaksikan satu klip yang cukup istimewa yang akan menunjukkan kepada anda hari ini MSU Talks kita special sikit. Before this, our MSU Talks usually we're talking about programs, degree, bachelor, MSU, foundation program. Tetapi hari ini specialnya kita bersama-sama untuk MSU Talks kita special edition Road to Uzbek. Mungkin ada di kalangan penonton, di kalangan anda semua pernah ke Uzbekistan ataupun yang tak pernah, macam saya sendiri tak pernah ke Uzbekistan. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan delegasi pelajar Students of Management and Science University yang menyertai trip ke Uzbekistan, dan kita akan bertanya kepada mereka apa yang mereka rasai sepanjang trip mereka di sana. Jadi apa yang mereka buat, apa yang dapat mereka kongsikan, sama-sama kita akan saksikan di sepanjang program MSU Talks kita pada hari ini. Dan saya tidak bersendirian. If before this, previous MSU Talks, usually I only have macam one or two guests, but today specialnya kita ada segerombolan or a group of students from Management and Science University yang menyertai this trip to Uzbekistan. Jadi guys, boleh kita sama-sama saksikan. Inilah dia kumpulan pelajar yang telah pun menyertai trip a special edition Road to Uzbekistan. Jadi mungkin anda boleh perkenalkan diri, silakan. Hi, Assalamualaikum everyone. My name is Erisa Putri and I'm taking Bachelor in Public Relations. Alright, seterusnya. Hi, my name is Nabila Husna binti Mujib Ahmad and I'm currently taking Bachelor in Accounting. Hi, my name is Farza Husna binti Mak Fauzi and I'm currently taking Bachelor in English Second Language. Hi everyone, my name is Aida Kristina Uzma and I'm taking Diploma in Culinary Arts. Hello everyone, my name is Muhammad Mirza Zahir bin Hasham and currently I'm taking Bachelor in International Business. Hi, my name is Muhammad Amirus. So currently I'm taking Diploma in Management. Hi everyone, my name is Muhammad Azrai bin Muhammad Shamsabari and now I'm taking Diploma in Interior Design. Alright, jadi pelajar-pelajar kalau kita saksikan penonton-penonton semua, kita yang datang hari ini daripada pelbagai program, daripada Culinary Arts ada, daripada Interior Design pun ada. Jadi mungkin mereka ada persepsi yang berbeza-beza, and I'm so excited today because I have a lot of questions to ask, especially for them untuk menjelaskan sebab I never been to Uzbekistan. Of course, saya tahu pasal banyak tentang Uzbekistan ni, macam mana diorang punya culture, macam mana mereka punya makanan dan sebagainya. So, Erisa, what's your first impression of Uzbekistan? Okay, so first impression Erisa waktu Erisa sampai je dekat Uzbekistan, I feel so amazed with everything. First kita landing je, kita turun je daripada airport tu, kita dah nampak culture diorang. Ada yang sama dan ada yang lain daripada Malaysia. And everyone so friendly kat sana. We feel like home and we feel so welcome. That's great. And Aida, since you are from Culinary Arts kan? So, apa bezanya the food there in Uzbekistan compared to our nasi lemak in Malaysia? Tiba nasi lemak kan? Nasi lemak. Okay. Banyak sangat perbezaan makanan kita dan makanan mereka di sana. Macam makanan kita banyak nak makan nasi kan? Betul kan? Tapi dekat sana diorang banyak makan roti, pastry, and plus makanan protein diorang adalah daging, kambing, dan ayam. Frozen macam
ikan ke udang ke jarang kita nak jumpa dekat sana. I see. So diorang tak ada steamboat macam kita kat tak sini lah. ada. Kan? Penting ada daging kuda. Special menu kan? Jadi bismillah pelajar-pelajar, untuk makluman semua, especially for all the viewers di Management and Science University, we always encourage our students for this international exposure through our global mobility program, global internship program and also global leadership program. Bukan sahaja untuk orang kata jalan-jalan, but at the same time di sini mereka dapat mempelajari sesuatu yang baru apabila mereka berkunjung ke negara berkenaan. And Azrai, since you are from interior design kan? So how do you feel about, your first impression daripada segi architecture-nya, dari segi design-nya di Uzbekistan? Okay, actually I'm so amazed dengan dia punya architecture kat sana. Sebab as you can see, as you know, Uzbekistan dia negara Islam, right? I see. So memang most of the buildings kat sana memang dia ada elemen Islamic dekat dia punya architecture tu. So memang and then like how diorang build the building pun memang adalah dia punya structure punya term dia lah. Tapi saya memang amazed lah dengan So you dapatlah banyak inspirasi design kat sana. Ya, macam saya kan FYP saya, so macam boleh dapat inspirasi lah sikit. I see. Mungkin kita akan saksikan desain-desain yang mungkin terinspirasi daripada Uzbekistan from Azrai in the future. Okay, Belan, our next question. What is the most memorable moment yang for you yang ada dekat sana? Okay, so actually for memorable moment, saya tak boleh nak cakap most memorable moment sebab semua dekat situ, semua aktiviti yang kita orang buat, semuanya memang tak dapat nak dicari lagi lepas ni. So tapi saya nak highlight one of the things yang kita orang pergi kat sana is we went to the embassy. Malaysian Embassy? Malaysian Embassy di Uzbekistan, itu di Tashkent. So kami pergi ke sana dan kami melawat juga dengan embassy di situ, dan kami ada sedikit berbual dengan embassy di sana, dan juga kami juga dijamu dengan makanan tradisional Uzbekistan juga di sana. Ya, ambassador tu sangat friendly dia. Sangat friendly kan? Sangat friendly. So apa yang Erisa dapat orang kata apa ketika berbual bersama kedutaan di Malaysia di sana tu, apa yang mereka kongsikan dengan pelajar-pelajar MH? Ambassador sana memang bagi kita orang semangat untuk terus belajar and keep on this program to go on, sebab yalah peluang ni pun tak semua orang dapat, peluang keemasan orang cakap. And kita orang bila dah dapat jumpa je dengan ambassador tu, it feels such an honor because not easy to see him. True. And even the PA, the assistant pun cakap he's so busy and susah nak jumpa. Even Tan Sri yang dah datang banyak kali pun susah nak jumpa. So bila kita dapat jumpa tu rasa macam bertuah sangat. So dia menaikkan semangat lagi untuk terus belajar kat sini, terus menyumbangkan apa yang kami boleh dekat kampus ni. So mana tahu boleh pergi lagi next time dekat negara lain pula ke? Selain daripada kedutaan or embassy di Uzbekistan, apa lagi tempat-tempat ikonik yang you guys pergi kat sana? Mungkin Husna boleh bantu? Selain daripada embassy, we also went to Tashkent City. Apa tu? Dia macam ICT Shah Alam. Oh ya ke? Wow. Okay. So it's nearby Hilton punya hotel. I see. So on the first day we went there, Tan Sri sendiri bawa kita orang jalan-jalan there to di watch Tashkent City. Tashkent City. Dia bawa kita tengok water fountain. I see. So macam water fountain is very different from dengan apa Malaysia yang punya Malaysia lah kan. Okay. So macam water fountain dia macam amazing juga sebab tinggi, sangat tinggi, macam like water blast. So macam it's a very the capital city of Uzbekistan ialah Tashkent. Tashkent lah. So you all berada di capital city lah. Ada ke bandar-bandar lain ke? Ada kita kan? Selain daripada Tashkent City, kita juga beralih ke dua lagi negeri, iaitu negeri. Kita pergi ke Bukhara dan juga Samarkand yang mengambil masa 8 jam atas bas. Wow. So kita orang experience banyak sangat. Banyak dugaan. So Azrai, 8 jam tu macam KL ke Kota Baru lah lebih kurang. Lebih kurang macam tu. Tapi dia punya jalan raya macam lebuh raya dekat situ lain sikit lah dengan Malaysia. Okay, maybe Amirul can share apa bezanya jalan raya di Uzbekistan dan juga di Malaysia. Kalau dibandingkan Malaysia dengan Uzbekistan punya jalan, dia punya highway dia
sangat-sangat berbeza. Kalau contoh kalau kita dekat Malaysia, kalau kita atas highway, dia orang mostly kalau kat Malaysia kan kita jalan kan ada naik turun bukit apa semua dan sebagainya. Tapi dekat Uzbekistan road dia sangat-sangat mencabar, which is kita boleh rasa all the time tu memang atas batu macam tu. So memang kalau kita nak rest ke apa ke agak mencabar lah. Tapi most of the time kita orang tengok all the road tu, kita orang nampak tepi jalan nampak cantik. Nampak cantik sangat. Right. Okay, kalau kita tengok kalau kita dah ke Samarkand, Tashkent dan juga Bukhara kan. So Mirza, what's your favorite state antara tiga ni? For me, I lebih suka dekat Bukhara lah kot. Sorry. I lebih suka Tashkent kot. Sebab dia punya hotel yang kita duduk pun best. Lepas tu, dekat kita punya hotel tu macam dia ada kedai makan. So kita macam familiar gila dekat situ. Sebab kita akan pergi Tashkent. Lepas tu kita bergerak ke Bukhara, which is 8 jam. And then kita balik ke Samarkand. Lepas tu balik ke Tashkent tu memang rasa best gila. Sebab kat situ macam-macam ada. And kita orang shopping kat situ. Wah, mesti rumah kedua kita orang lah. Betul. Itulah dia karakter pelajar-pelajar Management and Science University kan. Selain daripada mereka menghayati budaya dan juga architecture dan juga kepelbagaian di Uzbekistan, mereka juga merasai keseronokan membeli belah di sana. Alright, so share with us the interesting places you have visited dekat Uzbekistan. Apa yang menarik yang di sana? Actually, Tan Sri ada bawa banyak. Bawa kita jalan banyak kan. Tashkent City kita dah pergi 2 kali. Which is Tan Sri sendiri yang bawa. Kita ada pergi ke favourite store kawan-kawan yang lain iaitu Chorsu Bazaar. So maybe you can guys share apa itu Chorsu Bazaar? Okay, yang paling favourite Amirul, cepat Amirul. So Chorsu Bazaar ni lebih kurang macam orang kata pasar pagi Shah Alam lah, lebih kurang macam tu. Yang ada dekat stadium Shah Alam, lebih kurang macam tu. Tapi dia punya bazar lagi besar. So mostly dekat situ macam kita boleh nampak diorang banyak jual pinggan-pinggan. Pinggan-pinggan diorang ni sangat unik, which is diorang homemade, which is like diorang buat sendiri. Diorang kikis sendiri, benda tu orang lukis sendiri depan mata kita nampak apa benda diorang buat. So mostly kat situ memang sangat-sangat murah. Kita boleh cari banyak barang, which is magnet ke baju ke apa, kita memang senang nak cari. So mostly apa yang kita nampak hari ni, which is Azril dengan Mirza pakai. Oh, this is from Uzbekistan. This is from Uzbekistan. So benda ni kita nampak ada je dekat Uzbek, mana-mana je ada. So memang sangat murah baju ni. Saya dimaklumkan selain daripada you guys enjoy the shopping activity tu, saya juga dimaklumkan anda ke UNESCO Heritage Area Sites, betul ke? So maybe you can share sedikit tentang itu, Bella ke ataupun siapa? Boleh share saja, Husna pun boleh. Aida? Tempat pertama yang kami pergi adalah Imam Has, iaitu Madrasah Barokan yang dibawa oleh Profesor Tan Sri sendiri. Okay, kami melihat dia punya monument building, ada tulisan Al-Quran di atas tu. Dan Tan Sri sendiri yang bacakan ayat tersebut kepada kami. Jadi Tan Sri menceritakan sedikit sejarah-sejarah yang berada di tempat tersebut. Bukan setakat tu saja, dekat madrasah tu dia ada satu bangunan yang terletak Al-Quran. Dia ada banyak version of Al-Quran daripada Korea, Jepun dan macam-macam buah negara lagi. Ada satu Al-Quran tu yang betul-betul daripada Uzbekistan punya sendiri. Ayatnya, kaligrafinya ditulis sebaris panjang macam tu. Dia macam besar, dibacaan dia sederet macam tu. Dia satu page ke satu page sederet. Jadi benda tu agak unik lah untuk kami lihat. Dan inilah satu sisi yang you guys boleh alami bersama-sama. Kita punya President of Management and Science University yang berbagai Profesor Tan Sri Datuk Wira Dr. Muhammad Shukri Abdul Yajid. Jadi mereka sangat bertuah, bukan sahaja dapat berjalan-jalan tapi juga mendapat ilmu baru daripada Presiden MSU sendiri kan. Apa lagi tempat-tempat yang you all pergi yang menarik kat sana? Bella. Okey, antaranya juga tempat yang menarik yang kami pergi sana adalah Registan Square, di mana tempat itu berada di Samarkand. Sebelum kita orang masuk lagi, dekat luar tu dah cantik dah, dengan ada pokok-pokok bunga, dengan ada rumput-rumput hijau. So memang jadi tempat ambil gambar dekat depan tu lah. Sebelum masuk lagi dah cantik. Wajib apa OOTD lah kat situ So jadi
dekat Rajasthan Square tu dia ada 3 bangunan di mana setiap bangunan tu dia ada monumen-monumen yang Islamik punya monumen. Okay, lepas tu memang sangat cantik. Memang kami semua pergi ke setiap bangunan tersebut dan dekat dalam tu pun ada macam ada jual souvenirs, market-market dekat dalam tu. Dan dekat situlah kami juga dapat lihat di mana macam contoh pinggan yang dibuat pada logam yang diukir sendiri. Handmade daripada orang Uzbekistan sendiri. Dan orang-orang di situ. Dan untuk makluman semua penonton this Rajasthan Square, saya baca, saya pun baca juga sebab Google ni, merupakan UNESCO World Heritage Sites. Jadi mereka bukan sahaja berpeluang untuk melihat kebudayaan dan sebagainya, tapi mereka juga berpeluang melawat UNESCO World Heritage Sites di Uzbekistan. Okey, jadi sangat menariklah tempat-tempat kat sana tu kan. Okey, so ada tak you guys learn words or language of Uzbekistan? Apa bahasa yang diorang gunakan di sana? Mostly. Mungkin you guys boleh share ke? Siapa? Husna nak share? Okay, so kat sana, diorang tak guna bahasa Uzbek saja. Diorang guna Uzbek dan Russian. Okay, mungkin saya boleh start dengan Russian yang saya dapat. Okay, setiap seorang kena bagi satu perkataan ajar kat saya tau. Okay, boleh kan? Boleh kan? Russian dengan Uzbek. So Russian, ayat pertama yang saya dapat adalah Nombro Inuchi. Nombro Inuchi. Okay, maksudnya? Good morning. Good morning. Okay. So pagi tengok muka diorang cakap dalam Russian. Lagi-lagi, saya nak belajar lagi, satu lagi. Apa lagi? Jadi antara perkataan yang kami akan sebut untuk setiap hari iaitu rahmat. Sebab rahmat itu bermaksud terima kasih. Okay, rahmat. Setiap kali jumpa orang, setiap kali keluar daripada bas ke, kita akan cakap rahmat dekat driver bas. Untuk pekerja-pekerja di restoran ke, kita akan cakap rahmat. Itulah antara perkataan yang kami akan sebut setiap masa. Setiap masa kan? Sebab itu perkataan tu antara yang paling senang lah. Sebab bahasa dia macam bahasa Arab kan? Bahasa Uzbek ni dia macam dia more macam complicated sikit untuk kita orang belajar. Faham. Okey, kalau nak minta murah macam mana? Ada tak belajar? Nak shopping, nak minta murah? Yang shopping boleh lah tanya tu serai. Part shopping tu dia macam complicated sikit kalau nak beli apa-apa barang lah kan. Sebab mereka menggunakan currency som. Som tu dia macam Indonesia juga, macam ribu-ribu. So at first kita orang macam agak complicated, confused sikit lah, macam yang ni berapa ringgit. So makin lama macam saya lah dapat catch up lah, macam okey 10,000 tu berapa ringgit contoh. So kalau cara nak tahu menawar dia tu contoh usually kalau baju macam ni kan dia berharga 170,000 som, around 70 ringgit. And then kita orang menggunakan satu apps which is yang currency converter. So kita orang akan tulis. And then cara kita orang menawar adalah kita orang tulis harga paling rendah yang kita orang boleh letak, and then just nego kat dia. Dia macam kita just nego sampai dia agree. Macam tu. Nampak tak? Bijak kan budak-budak management Science University ni. Betul, untuk diskaun apa-apa pun boleh. Antara karakter pelajar MSU ialah mudah beradaptasi. So Erisa, share with us your feelings after being chosen to represent MSU and Malaysia for cultural shows in Uzbekistan. So as I mentioned, it was such an honor to get this opportunity. So thank you so much to MSU Malaysia and also Professor Tan Sri, President, for choosing me, and also PACCT, Performing Art Culture Club. It was such a pleasure to be there because even though sebelum ni Erisa pernah pergi ke negara lain untuk bekerja, tapi bila pergi bersama MSU ni Erisa rasa perasaan dia lain. Sebab sebelum ni kita pergi bekerja tu kita tak berapa fokus dengan culture di sana apa semua, tapi kali ni memang tujuan kita pergi untuk belajar culture di sana and compare to ours in Malaysia. And also this trip dah ajar actually banyak yang Erisa, benda baru yang Erisa belajar di sana, and Erisa also dapat pengalaman baru. Contohnya macam Erisa dapat belajar nyanyi lagu sana, and dapat tahu cara diorang penggambaran di sana, macam mana cara diorang nak handle performances and so on. So memang menarik sangat cara-cara. Okay, Amirul, where have you guys perform kat sana? Kat mana je yang you all perform? Kita orang dekat sana mostly kita orang ada perform dekat almost
3 station TV yang kita orang 4 station TV yang kita orang perform kat sana, which is yang the first one kita orang pergi iaitu Servimly TV. So that time kita orang perform our culture, which is traditional Malay traditional dance. So kat sana orang Uzbek pun ada juga menari lagu kita, which is Joget Kereta Lembu. Sangat-sangat cantik dan sangat-sangat memang tertariklah tengok diorang menari. Walaupun diorang berlatih hanya dalam beberapa hari rasanya, tapi diorang boleh catch up benda tu, memang nampak cantik. Diorang pun bangga dengan culture kita, so why not kita pun bangga culture dia. So for the next kita orang pergi dekat Zor TV. Yes, Zor TV tu kita orang menari diorang punya culture, which is dance, chorism dance. So lagu diorang sendiri dengan baju yang cantik, baju-baju perempuan yang sangat cantik, bling-bling ya. Baju kita pun tak ada bling-bling, ada pun mungkin setengah, tapi baju diorang memang sangat cantik. And then so you guys pakai baju yang di belakang ni ke? Tak, baju lagi cantik. Lagi cantik. So habis Zor TV kita orang pergi pula dekat Renaissance TV. Renaissance TV kita orang buat culture kita orang sendiri, which is kita orang pakai baju satu Malaysia. So ada yang pakai baju India, ada yang pakai baju Chinese, ada yang pakai baju Sabah Sarawak, Melayu and so on. So kita orang kat sana memang perform lagu Malaysia to Asia. So that is our Malaysia culture. So memang sangat-sangat menarik untuk kita perform kita punya culture kat sana. So ada yang lain-lain juga, channel TV yang lain, which is Bukhara National TV. Mostly kita pergi TV channel lah. Kita ada pergi yang swasta dan juga government punya TV. So Erisa, saya dimaklumkan ni special tau untuk Erisa. You diminta untuk perform lagu dalam bahasa Uzbek. Ya, betul. Betul ke? Betul. So macam mana rasa dia tu? Rasa dia sangat-sangat mencabar untuk belajar bahasa baru dalam masa yang sangat-sangat singkat. Tak sampai 1 hari. Erisa kena belajar lagu tu dengan cara sebutan dia sangat-sangat susah. Tak tahulah, lidah Melayu saya tak boleh nak sebut bahasa sana bunyi, tapi alhamdulillah lah orang sana boleh faham kod. Saya harap diorang faham. Walaupun saya nyanyi tu saya tak faham maksud dia apa. Saya cuba fahamkan tapi saya tak dapat. Do you share the video tu dengan your fans ke? Ada ke share ke? Ada sebab host kat sana pun sangat baik, sangat ramah. Diorang pun ada buat IG story, post tag MSU Malaysia, tag saya sendiri. So followers kat IG pun nampak video kami perform di sana, di channel TV sana. Pengalaman nyanyi lagu tu sebab in terms of musical, dia punya rhythm tu lebih kurang pada Arabic and ada sedikit macam Malaysia. Timur Tengah lah, dia ada mix of Arab and also Malaysian. Tapi cuma challenge dia itulah nak sebut tu. Pronunciation is very hard. Yes. I mean, orang mereka pun kalau sebut bahasa Melayu pun pelik bunyinya kan. So, dimaafkan. Saya cuba. Okay, macam Husna sendiri. So, you all berapa lama you all practice untuk perform di sana tu? Boleh share sikit tak? Siang malam ke? Kalau sebab kita orang dah prepare 1 week before all the performances. So dekat sana kita orang dah tahu which dances like we are going to perform. So at there kita orang selit je lah. So every time we have resting time, time tu lah kita orang guna untuk practice. Dekat lobby boleh, dekat bilik lobby hotel pun jadi ya. Diorang pun suka tengok kita orang menari. Ya ke? Macam apa budak-budak ni buat ni kan? Even orang kat hotel tu ambil gambar kita menari. Ya. Okay, that's cool. So, Aida, you tengok performance mereka, apa perasaan you ketika itu? Mereka mempersembahkan budaya Malaysia tetapi oleh orang Uzbekistan. How do you feel about that? Sebab, macam mana saya cakap? Saya rasa bangga betul tau tengok benda tu. Sebab diorang belajar dalam masa yang singkat. Sebab saya bagi ajar koreografi dekat mereka, tapi dia you yang ajar mereka koreografi? Diorang dapat cepat tangkap. So saya impress sangat. Bila kita perform pula macam mana Amirul? Macam bila kita pula yang kena perform lagu mereka. Okay. Amirul pula, Mirza lah. Mirza pula tak cakap lagi. Bila mereka menari, Aida rasa touch dengan mereka punya perform lagu Malaysia. Bila you pula yang kena perform lagu Uzbekistan, so macam mana rasa dia? For me, I tengok diorang punya reaction juga. Orang-orang yang record kita menari, diorang macam terpegun jugalah sebab kita menari tarian diorang and kita pakai baju diorang. So dia macam wow, tapi diorang ada cakap juga yang kita orang punya muka, semua muka macam Uzbek, bukan muka orang Malaysia. So diorang tak expect kita orang dari Malaysia sebenarnya. Muka-muka Uzbek lah ni. Muka Uzbek semua.
I see. Okay, great. Okay, kalau kita lihat kan, apa yang you all dapat pelajari daripada trip ini, Erisa, from the whole trip? Apa yang kami belajar adalah cara berhadapan dengan orang luar, how to adapt with different culture, how to bring yourself in different country, and also kita belajar perbezaan dia lah, culture dia tu macam contohnya macam kalau kat sini kita nak hadap dengan orang yang tak kenal macam mana, kalau kat sana macam mana, kita kena ikut culture dia orang lah. Itu yang the main thing yang saya rasa kita belajar. Selain tu maybe yang lain boleh tambah. Macam Azrael tambah sikit. Apa yang dapat pelajari daripada trip ini? Sebab peluang macam ni susah nak dapat kan. True. Sebab kita ni macam kita pergi untuk tunjuk culture kita, at the same time kita pun belajar culture dia orang juga. So benda ni memang kita orang appreciate sangat MSU team and Prof Tan Sri Presiden invite kami untuk pergi Uzbekistan, and kita orang berharap agar our team dapat menunjukkan our culture ke negara-negara yang lain pula pada tahun depan ke apa ke. So maybe kita bagi chance orang lain pula ya. Alright, so Bella, since you are a student and also seorang SRC, Student Representative Council, yang mana sibuk lah, I can say you are quite busy. So bila you pergi trip ni dah pergi pula lama, right? Macam more than 10 days lah kat sana, almost 10 days lah, memang 10 hari di sana. So macam mana pula dengan kelas? Macam mana you bahagikan masa tu? Okay, jadi untuk pembahagian masa tu, first of all, alhamdulillah nasib baik dalam waktu untuk kami ke Uzbekistan ni, di mana saya dalam untuk preparation tu, saya masih sedang menunggu untuk internship. Jadi memang waktu tu saya ada free time untuk untuk tunggu internship. So tapi dalam waktu yang sama, saya untuk apa-apa task daripada SRC ke daripada mana-mana, jadi saya akan settlekan dulu awal-awal. Before saya pergi tu, saya akan bagi tahu untuk team yang lain apa yang task yang saya perlu siapkan, mana yang boleh lakukan macam online ke pun saya akan buat dekat sana juga. So banyak benda yang tanggungjawab yang perlu dilakukan saya buat dulu awal sebelum pergi ke Uzbekistan. Okay, Erisa yang lagi sibuk. A celebrity, at the same time student juga di MSU, now kena pergi pula ke luar negara. So, macam mana dengan kelas you? The lecturer membantu ke? Macam mana faculty membantu anda untuk menyesuaikan susunan jadual ini? Alhamdulillah, MSU sangat-sangat memahami. Fakulti pun boleh adjust lah, boleh beri kelonggaran. Macam even before trip ni pun Erisa pun banyak juga ada yang kena tengah kelas sebab shooting and so on. Jadi lecturers, fakulti sendiri sangat membantu sebab diorang boleh adjust. It's very flexible. Sebab macam dekat sini kan kita ada ramai atlet, kita ada ramai lagi selebriti lain. Jadi MSU sangat-sangat memahami yang kita orang kena keluar for training, kita kena buat itu ini semua. Jadi apa yang Erisa boleh cakap, itulah main point dia, fakulti and MSU sangat-sangat memahami. As long macam Erisa, just keep in touch with your groupmate and your lecturer to get done all your assignments and so on. Dan menariknya juga di Management and Science University, just to share dengan semua penonton kita pada hari ini, kita ada menyediakan sistem mentoring yang akan membantu para pelajar from the day one until mereka graduate daripada Management and Science University. Jadi mentor-mentor ini merupakan pensyarah-pensyarah yang mengajar mereka juga. Jadi sekiranya para pelajar terlibat dengan aktiviti seperti trip ke luar negara, ada involvement with sports dan sebagainya, seharusnya pelajar-pelajar boleh berkongsi dan juga berbincang dengan pihak mentor agar dapat susun jadual itu yang lebih fleksibel untuk mereka. Dan kami di Management and Science University sangat-sangat orang kata menitik beratkan bahawa pembelajaran tidak akan dilupakan, even though you have your own masalah-masalah ataupun ada appointment tertentulah yang perlu dipatuhi. Jadi kalau kita dah saksikan tadi, mereka menyatakan bahawa mereka ke Malaysian Embassy di sana, berjumpa dengan Duta Besar Malaysia di Uzbekistan sendiri. Jadi apa lagi yang tempat-tempat menarik yang you guys lah kunjungi di Uzbekistan selama 10
hari di sana? Silakan. Kita ada pergi ke Magic City, which is tempat tu dia macam Disneyland. Wow. Ya, dia memang best gila tempat tu. Masuk je tak payah bayar. Tapi kalau nak main mainan-mainan kat dalam tu, kita kena bayar lah. And kat situ dia ada juga macam tempat macam air pancut yang macam dekat KLCC tu, tapi cantik dengan lagu lagi, dengan suara dengan Music dengan, dia. music dia semua tu memang best lah kat situ. Yakın buldum kaşinge, sumbul sumbul saçinge. Yakın buldum kaşinge, sumbul sumbul saçinge. Kamçı buldu yaşinge, kalem kaşlık sulbiye. Kamçı buldu yaşinge, kalem kaşlık sulbiye. Atlas günek yaraşkan, çimenden renk talaşkan. Atlas günek yaraşkan, çimenden renk talaşkan. Eller hayran karaşkan, sumbul çaşlık sulbiye. Eller hayran karaşkan, sumbul çaşlık sulbiye. 18 mi yaşinge, nigem düştü başinge. 18 mi yaşinge, nigem düştü başinge. Ben kileyin kaşinge, sumbul çaşlık sulbiye. Ben kileyin kaşinge, sumbul çaşlık sulbiye. Apa lagi tempat menarik Azrai kat sana? Dekat Bukhara pula kami melawat ke Old City. Old City. And then apa nama tu? Building dekat Tashkent dengan Bukhara memang nampak perbezaan yang banyak. Jauh beza. Ya, jauh beza sebab Tashkent dia more tu macam modern. Bukhara ni dia more tu macam zaman-zaman lama punya architecture. Sejarah lah. Kalau bandar bersejarah lah. Kalau dekat Tashkent kita boleh nampak dia punya building tu macam ada tulisan ayat Al-Quran kan. Tapi dekat Bukhara ni, kalau kita masuk Bukhara, kita akan nampak dia punya architecture tu macam senang cerita macam padang bahagian Mesir yang just dekat macam piramid tu. Macam tanah liat je warna dia macam tu. So memang unik architecture kat situ. I see. Lagi kemana lagi you guys pergi? Selain dari situ kita orang pergi juga dekat memorial which is Imam Bukhari punya. Imam Bukhari. So dekat situ kita orang tak dapat nak masuk sebenarnya sebab dia orang tengah in construction, dia orang kat situ masih tengah dalam pembinaan lagi. Tapi kita orang ada seorang tu membawa kita dengar dengar apa yang dia cerita. Dia cerita tentang sejarah macam mana terbitnya, macam mana berlakunya dan macam mana ada bangunan Imam Bukhari tu. So basically dekat situ Imam Bukhari ni memang ada kena mengena dengan Soekarno. So memang dia bercerita Imam Bukhari ni siapa, apa nama sebenarnya dan apa yang terjadi semasa Imam Bukhari ni wafat. So kita orang memang sangat impress sebenarnya dengan bangunan yang diorang tengah nak buat ni untuk Imam Bukhari dengan yang sangat besar, dengan lebih kurang macam orang kata memang besar lah senang cerita. Dia punya kompleks itu untuk Imam Bukhari tu memang sangat besar. So memang akan datang, kita memang tak sempat masuk tapi insya-Allah kalau kita orang sempat, kalau kita orang panjang umur, mungkin kita boleh bawa anak-anak kita orang lepas ni. Imam Bukhari tu punya makam. Sebab kita orang memang nak sangat tengok Imam Bukhari tu punya makam. Okay, Arissa nak selit sikit lah experience pasal waktu kita kat Magic City tu. Ada satu experience yang sangat-sangat menarik. Betul. Yang kita, maybe korang boleh tengok klip yang akan ditunjukkan. Which kita orang berkesempatan untuk have fun sikit lah. Kita naik rides. Macam kalau kita ada genting, kita ada Times Square. Dekat dalam Magic City pun dia ada tempat macam tu. Kita dapat naik yang 360 tak 360. 360. Naik macam kalau kat Malaysia kita ada 360 kan. Kat sana ada Amirul paling suka. Amirul. Boleh tengok lah Amirul, Mirza,
keluar semua suara yang ada. Kita juga masuk maze, mirror maze. Kat sana ada juga macam Malaysia, kita kat Penang ada rumah terbalik. Kat sana pun ada. Ada juga. Okay, Bella. Jadi saya dapat lihat macam budaya culture orang daripada Uzbekistan tu sendiri. Saya dapat lihat mereka ni memang jenis yang suka berjalan. Suka walaupun itu adalah tempat asal mereka, tapi still juga macam even waktu tu hari Rabu pun masih ramai juga orang. Pelancong lah. Melancong negara sendiri. Yes, betul. Itu yang patut dipelajari di Malaysia kan? Betul. Tak payah pergi luar negara. Dalam negara pun cantik kan? Betul. Memang culture orang tu memang dorang appreciate sangat culture dorang. Culture sana memang suka menari, and then like dia punya building, dorang bangga dengan culture dorang, and then like dorang suka show off kan dorang punya culture ke kita orang tu. So macam And talking about culture, Erisa, what have you learned from this trip? Dari segi culture ni. Okay, so what have we learned? Macam Profesor Tan Sri selalu pesan kat kami, tujuan kita pergi ni untuk belajar culture di sana. So we learn how to appreciate our culture, their culture. So culture appreciation lah. And also culture competency. Kita dapat belajar, kita dapat maybe yang baik yang mana kita tak ada kat Malaysia, kita boleh praktikkan dan kita boleh share dengan kawan-kawan kita dekat Malaysia. And also kita dapat belajar how to adapt different people, different ways in different places. Dan di sinilah yang telah diterapkan oleh Profesor Tan Sri, Presiden MSU, about cultural appreciation and cultural competency, di mana para pelajar Management and Science University mendunia. Bila mereka ke global level, mereka dapat menghargai, pada masa yang sama boleh kompeten dengan culture di negara-negara tersebut. Jadi inilah yang diterapkan di kalangan pelajar-pelajar di Management and Science University through our activities di peringkat global dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat saksikan bagaimana mereka teruja menceritakan tentang pengalaman mereka di sana, dan inilah yang ingin selalu kita terapkan di kalangan pelajar-pelajar di Management and Science University. Jadi soalan saya kepada setiap seorang daripada Amirul sampailah ke Erisa, apakah nasihat or advice that you can give to your junior, adik-adik yang orang kata apa baru masuk MSU, baru nak daftar ni. Jadi apakah yang you guys boleh kongsikan kepada mereka sekiranya mereka mendapat peluang seperti anda ke luar negara, macam ke Uzbekistan? Azrai saya start dulu. Okay, for our new student, if ada peluang untuk masuk any club dalam MSU, just join je. And kita tak tahu peluang kita, maybe ada rezeki untuk wakil universiti MSU ke, so just join. And if dapat peluang ni, kena ingat kita still a student, so jangan lupa kepada pelajaran kita. Walaupun have fun kat luar negara, kita pun kena ingat our pelajaran dekat sini juga. So yeah. Okay, Mirza, Amirul. Okay, untuk saya nak ajak semua yang di luar sana, so nak cakap join MSU. So, serius untuk I cakap lah, macam MSU is the best untuk korang choose, which is macam kita orang ni bukan saja belajar, tapi kita orang juga ada culture exchange, which is this one. And kita orang banyak saja peluang-peluang yang ada. Jangan lepaskan peluang ni, sebab peluang ni hanya sekali datang. So kalau lepas memang sangat rugi. And kita pun kena belajar culture dorang. Jangan macam kita ni terlalu belajar culture kita, tapi kita kena belajar culture orang luar untuk kita tahu macam mana kita nak adapt benda tu dalam life kita sebenarnya. So memang sangat menarik untuk korang join cultural appreciation. Okay, so Mirza. Okay, for the new student, korang kena join club, and then korang kena aktif juga dalam club tu. Jangan macam korang ada event luar, macam pergi ke Uzbek ni baru korang nak join club tu. No, korang kena join semua aktiviti yang club tu buat. And then barulah korang boleh pergi ke luar negara macam kita orang pergi ni. And then korang kena pandai to manage time, sebab kita ni still student juga, right? Kita ada masa untuk enjoy dekat sana, ada masa untuk buat assignment. And assignment tu jangan tinggallah dekat sini. Dengar tu. Adik-adik semua dengar Aida. Okay, kepada yang di luar sana yang nak mengikuti MSU selepas ni kan. Nak jadi chef macam Aida nanti. So ambil peluang ni, cubalah explore MSU ni. Banyak sangat perkara-perkara yang kita tak tahu, kita boleh pelajari di MSU.
semuanya dapat diterapkan di MSU. Kelab-kelab dekat sini pun semuanya aktif. Sangat kan? aktif. Beza kan zaman sekolah dulu kan kat sini kan. Sangat berbeza. Okey. Jadi mana yang dah masuk ke MSU dan baru nak masuk ke MSU, joinlah ke kelab-kelab di MSU ni. Okey, Husna. Okay, untuk budak-budak MSU punya students baru, okay, to MSU students, try to take as much opportunity you have, and try to not only focus on your studies, but you can also enjoy other things like the cultural, and also you can join many clubs like they have mentioned, and so yeah, try to take as much as opportunity you have before you end your studies. So that's what I have to say, because like your studying life is not long period. So try to enjoy the most of it. Macam sekejap je 3 tahun kan? 4 tahun dah habis dah kan? Sekejap. Okey, Bella. Okey, jadi nasihat saya untuk semua junior-junior. Kakak Fesi. Kakak SRC kan? SRC Okey. Untuk semua junior-junior ataupun newcomers ke MSU, first of all, memang betul tujuan utama kita untuk masuk universiti adalah untuk belajar, untuk mengenggam menuntut sebelum ilmu. ijazah ke diploma ke? Tapi dalam waktu yang sama, banyak lagi perkara yang kita boleh explore dalam diri kita sendiri. Betul. Talent-talent yang boleh dikeluarkan, yang boleh ditunjukkan. Untuk dalam MSU juga kita ada pelbagai jenis kelab. Okey, ada 30 plus kelab untuk SCD Club. Jadi Students banyak Career Development. Ya, jadi banyak kelab yang kita boleh join. Tak semestinya daripada PACC, mungkin juga untuk debate club ke ataupun dari ikut segi minat masing-masing Ya, daripada segi sports club ke, dan juga kelab-kelab ni juga banyak membantu untuk kita membina diri kita dalam soft skills juga. Okay, termasuk macam cara untuk nak manage team macam mana, cara communication. So itu semua sangat penting, bukan hanya tumpu pada study saja, tapi kedua-duanya kena seimbang lah. Dan ni Erisa pula selaku selebriti, influencer, dan juga orang kata apa, selalu orang kata macam selebriti belajar okey ke? Boleh bagi masa ke? Jadi macam mana Erisa nasihat kepada bakal MSUians, dan juga mungkin ada yang mengambil Erisa sendiri sebagai inspirasi mereka untuk menjadi seorang selebriti in the future? Okay, so to everyone out there, to MSUians or whoever yang berminat untuk jadi MSUians, don't be scared. University life is not scary. It's actually where your life begins. It's where you learn so much things. Kalau kat sekolah dulu kita rasa macam, oh inilah tempat kita belajar apa semua. But actually no. University life is where everything started. You learn how to adapt with new people, to adapt on how you want to work nanti. So if you athletes or celebrity influencer and so on, MSU Management and Science University is your place. Because so far daripada zaman foundation lagi, Erisa tak rasa takut, Erisa tak rasa risau sebab memang everyone kat sini sangat-sangat memahami and is very flexible. So don't be scared and come and join us to be an MSU. Alright, thank you so much guys. Itulah dia special edition Road to Uzbek, our MSU Talks kita pada hari ini, di mana kita membawakan pelajar-pelajar yang merasai pengalaman sendiri keluar negara. Mereka dapat bukan sahaja this cultural appreciation, but at the same time mereka juga mempelajari cultural competency, dan mereka juga dapat yang paling penting sekali shopping kan. Habis shopping tapi apa-apa pun mereka dapat pelajari pelbagai perkara di sana. Jadi inilah yang kita selalu terapkan di kalangan pelajar-pelajar di Management and Science University. Jadi kepada anda semua, kepada para ibu bapa, pendidik, guru-guru ataupun kepada para pelajar yang sedang mencari-cari peluang pendidikan, jangan lupa hubungi kami di 0355216868, or you can visit on our website at www.msu.edu.my for more updates. And you guys can follow us on Instagram, Twitter, Facebook, dan di semua all social media platform kita ada di sana. So jangan lupa dan jangan lepaskan peluang to become MSUians in the future. Management and Science University, transforming life and reaching future. Sampai kita jumpa lagi di MSU Talks yang akan datang. Bye-bye. Terima kasih.
kemerdekaan kita, Malaysia. Go! Renaissance TV dah Putra Charles. Alright, so before I answer the question, I would like to thank my Management Science University, our president, Professor Muhammad Shukri, for bringing us here in Uzbekistan. Savolga javob berishdan oldin o'zim faoliyat yuritayotgan Dari Malaka ke negeri Pahang, singgah di Johor.
ucapkan selamatlah datang. Apa yang kurang dicaci jangan. Kami ucapkan selamatlah datang. Apa yang kurang dicaci jangan. Thank you Tan Sri for this wonderful journey and also memorable learning experience here in Uzbekistan. We love you, Tan Sri. Sedap tak? Sedap. Kenyang besar muka macam Our last dinner. Sedap. Teruk. last dinner pada tak dinner dah. Una, apa? Oh. Dah macam tu. Sedap. Suka hati cepat buat. Thank you MSU.